Capítulo 1. El día del cumpleaños de mi hijo. Mi esposo pidió a su primer amor que viniera a casa a buscarlo el día del cumpleaños de mi hijo. Yo me negué obstinadamente a dejarlo ir y, mientras discutíamos, un feroz incendio estalló en el pasillo. Me golpearon escombros que caían, mi cabeza sangraba profusamente, pero protegí a mi hijo debajo de mí, dejándolo ileso. Pero cuando mi esposo, que es bombero, llegó para rescatarnos, tomó la única máscara de gas y se la entregó a su primer amor. Tía Ana no está bien. Papá, sálvala a ella primero. Mamá, espera a que otro bombero venga a rescatarte. Los vi irse con una amarga sonrisa en mis labios. Parecía que todos habían olvidado que sufro de asma severo. Sin una máscara de gas, podría morir. Entre las llamas, observé impotente cómo mi esposo llevaba a otra mujer, desesperado por llevarla a salvo. Y el hijo al que casi me costó la vida traer al mundo estaba junto a ella, protegiéndola, preocupado de que pudiera caerse y, de vez en cuando, extendía la mano para sostenerla. De principio a fin, ninguno de los dos me miró. Mi corazón dolía insoportablemente. Se suponía que yo era su familia, pero frente a la vida y la muerte, no dudaron en abandonarme. Media hora antes, Ana había llamado a mi puerta, queriendo llevar a mi hijo a celebrar su cumpleaños. Me negué fríamente, pero Lucas, que había estado haciendo la tarea en su habitación, escuchó la conmoción. Salió corriendo, empujándome a un lado y agarrando su mano, con una expresión de felicidad en su rostro mientras se dirigía hacia la puerta. Mi corazón dolía, pero me mantuve firme en mi intento de detenerlos. Pero mi hijo me mordió con fuerza en el brazo que usé para detenerlo, sus ojos llenos de un destello de odio. ¿Por qué no me dejas ir con la tía Ana? Si no fuera por ti, la tía Ana debería ser mi mamá. Ojalá estuvieras muerta. Debe odiarme tanto como para morderme el brazo tan fuerte que sangró. Mientras discutíamos, el fuego estalló en el pasillo. Estábamos atrapados, esperando ansiosamente el rescate. Mi hijo no me dedicó ni una mirada, se quedó cerca de Ana, consolándola pacientemente como un pequeño adulto. No te preocupes, tía Ana. Eres tan importante para papá que vendrá a salvarte primero. Estaba destrozada, casi hecha pedazos. 7 años, seguramente incluso un perro habría desarrollado sentimientos para entonces. Pero él no lo había hecho. Todo lo que sentía por mí era odio. Y las razones por las que me odia son tan ridículas, simplemente porque me niego a comprarle juguetes exorbitantemente caros o dejarle jugar con su teléfono antes de terminar sus deberes. Lo más importante es que me niego a ceder y dejar que Ana sea su madre. Sin embargo, aún así, cuando vi que la losa de piedra sobre él estaba a punto de caer, no dudé en correr para protegerlo con mi cuerpo. La losa me golpeó, dejándome con la cabeza sangrando, pero él me empujó, con la preocupación grabada en su rostro mientras agarraba la mano de Ana, preguntándole si estaba bien. Incluso cuando Alex irrumpió por la puerta con una máscara de gas, mi hijo corrió de inmediato, agarró la única máscara de gas y se la entregó a Ana. Papá, salva a Ana primero. Ella no está bien. Deja que otro bombero rescate a mamá. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras esbozaba una sonrisa amarga. Levanté la botella casi vacía de mi medicamento y les dije, mi medicina se está acabando. No podré sobrevivir mucho tiempo en este humo. Hace 7 años, hoy, yacía en una mesa de operaciones, desangrándome durante un parto difícil, al borde de la vida y la muerte. Antes de perder el conocimiento, me aferré a la mano de Alex, suplicándole que salvara al bebé sin importar qué. Si sucediera lo peor, le dije que eligiera al bebé en lugar de a mí. Pero hoy, 7 años después, el niño por el que casi muero estaba aferrado a la mano de Alex, suplicándole que salvara a otra persona primero. Alex me miró fríamente, acunando a Ana en sus brazos. Su tono helado me hizo estremecer cuando dijo, Lara, esto es lo que le debes a Anita. Espera un poco más, mis colegas llegarán pronto. La desesperación por sobrevivir me llevó a agarrar su manga y suplicar, Alex, estoy embarazada. Puedes odiarme, pero no puedes abandonar al niño que llevo dentro. Una chispa de sorpresa pasó por los ojos de Alex. Apenas había estado en casa últimamente y no se lo había dicho. Al ver su vacilación, Lucas me apartó los dedos uno por uno, enfurecido. Mamá, no puedes ser tan egoísta. ¿Cómo pudiste mentirle a papá? Ana sollozaba desconsoladamente en sus brazos. La compasión en los ojos de Alex se desvaneció, reemplazada por un frío escalofriante. El denso humo me envolvió y mi respiración se volvió más difícil. El inhalador en mi mano estaba casi vacío. Tomé una última bocanada de aire, cerré los ojos con desesperación y una oleada de amargura se apoderó de mí. Ojalá nunca hubiera comenzado esta relación condenada. Capítulo 2. Desde el principio, supe que Alex no me amaba. Mi amor no correspondido no era un secreto durante nuestros 4 años de universidad. Pero él ya tenía su primer amor, Ana, y naturalmente, no le importaba yo. Cuando se acercaba la graduación, Ana aceptó que su familia la enviara a estudiar al extranjero para su maestría. El día que se fue, Alex, apestando a alcohol, vino a buscarme. Estaba borracho, abrazándome, pero llamándome por el nombre de Ana. Lo amaba tanto, tanto que, aunque sabía que me había confundido con otra persona, aún así me dejé llevar por ese efímero momento de pasión.
pero fue un error, y a la mañana siguiente, me arrojó la ropa a los pies, diciéndome que me largara. Lo que pensé que era solo una aventura de una noche se convirtió en algo más cuando descubrí que estaba embarazada. Alex me dio una boda, me permitió tener al bebé, pero llamó a nuestro hijo Lucas. Debía de no amarme de verdad, porque cuando Ana regresó, él dejó que me provocara una y otra vez, incluso permitiéndole que viniera a nuestra casa y se llevara a Lucas. Cuando cuestioné a Alex histéricamente, incluso nuestro hijo se puso de su lado. Dijo, mamá, no eres tan bonita como la tía Ana, y no eres tan dulce como ella. ¿Por qué no te vas? Entonces papá podría estar con ella, y la tía Ana podría ser mi mamá. Mi conciencia se desvanecía cada vez más, y apenas podía mantener los ojos abiertos. Me desplomé débilmente en el suelo, incapaz de reunir las fuerzas para levantarme. A través del humo asfixiante, vi una pequeña cabeza asomarse por la puerta. Habló con timidez. Tía, ¿necesitas ayuda? Luché por abrir los ojos y vi a un niño pequeño, de la misma edad que mi hijo. Su rostro estaba cubierto de suciedad, pero sus ojos brillaban a través del espeso humo. Era tan pequeño, pero usó todas sus fuerzas para ayudarme a levantarme, apoyándome mientras avanzábamos lentamente hacia la salida. El camino fue increíblemente difícil, hubo muchas veces que quise rendirme. Pero el niño pequeño seguía arrastrándome, negándose a soltarme. Cuando finalmente salimos del incendio, estaba tan exhausto que se desplomó de rodillas, pero aún así no olvidó pedir un médico para mí. Lo abracé, llorando desconsoladamente. Camino al hospital, supe que no tenía padres, y que su abuelo también había perecido en el incendio. En la ambulancia, enterró su rostro en sus manos, tratando de contener sus sollozos, temeroso de molestar a alguien. Sentí un dolor inexplicable en el corazón y tomé su mano, preguntándole si me dejaría adoptarlo. Sus ojos se iluminaron de alegría, pero aún así se contuvo, negando con la cabeza y diciendo que no quería ser una carga. Le di una sonrisa amarga y le dije que, dado que yo ya soy un gran problema, ¿cómo podría tener miedo de que alguien más fuera una carga para mí? Hicimos una promesa de que, una vez que saliera del hospital, comenzaríamos el proceso de adopción. Me quedé en el hospital durante 3 días. Debido a la inhalación de demasiado humo, no pude salvar al bebé. Durante esos 3 días, Alex y mi hijo no me visitaron ni una sola vez, ni siquiera una llamada telefónica. Aunque estaban en la habitación justo al lado de la mía, ocupados cuidando de Ana, quien ni siquiera estaba herida. El único que estuvo a mi lado fue el niño que me salvó. Me dijo que su nombre era William, un nombre que le dio su padre. Dijo que si estaba dispuesta a adoptarlo, él me permitiría cambiar su nombre. Le acaricié la cabeza y negué con la cabeza, negándome. Te adoptaré, pero no necesitas cambiar tu nombre. A partir de ahora, puedes hacer lo que quieras, no tienes que ceder. De acuerdo. Los ojos de William se entrecerraron con una sonrisa, y me acarició el brazo con afecto, diciendo suavemente gracias. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me había dado las gracias. Alex y mi hijo solían encontrarme molesta y nunca me agradecían. Me conmoví y lo abracé, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Me encontré con Alex y mi hijo en el pasillo. Acababa de someterme al aborto y William me ayudaba con cuidado a regresar a mi habitación. Doblamos una esquina y nos encontramos cara a cara con Alex y mi hijo, quienes ayudaron a Ana a caminar. Los 3 estaban charlando y riendo, parecían más una familia. Pensé que me rompería el corazón, pero sorprendentemente, no sentí nada. Simplemente caminé en silencio junto a ellos. Fue Alex quien no pudo contenerse y me llamó. Cuando me di la vuelta, vi un destello de preocupación en sus ojos. Me preguntó, Lara, ¿estás herida? Casi quise reírme. Por supuesto que no. Solo tuve un ataque de asma y casi muero en el humo. Mi cabeza necesitó algunas puntadas y todavía está envuelta en vendajes, pero aparentemente, él es demasiado ciego para darse cuenta. Ah, y también perdí al bebé. Pero tal vez sea una bendición, considerando que hubiera tenido un padre y un hermano tan fríos. Cuando no respondí, la mirada de Alex bajó lentamente hasta mi abdomen. Al ver mi vientre plano, dejó escapar una risa burlona. Lara, realmente pensé que estabas embarazada. Pero... Supongo que Lucas tenía razón, solo estabas tratando de engañarme egoístamente para que te salvara primero. Lucas estaba a su lado, mirándome con resentimiento. Capítulo 3. En este punto, ya no tiene sentido dar explicaciones. Asentí ligeramente. Piensen lo que quieran. Verme viva debe ser una decepción para ustedes. Pero está bien. Miré directamente a los ojos indiferentes de Alex. Alex, divorcimonos. Te dejaré libre para que puedas perseguir a tu verdadero amor. Luego me volví hacia Lucas. Y tú, como querías, ya no soy tu madre. Al ver sus rostros de sorpresa, me reí en silencio. ¡Qué maravilloso! Ahora todos somos libres. Me di la vuelta para irme, pero Alex me agarró la muñeca. Su voz temblaba. Lara, ¿qué quieres decir? ¿Solo porque salvé a Anita primero, quieres divorciarte? No te pasó nada, y ni siquiera estabas realmente embarazada, solo intentabas engañarme. Ni siquiera te he culpado, y ahora quieres divorciarte. ¿Es realmente necesario? No me molesté en discutir e intenté apartarme. Pero su agarre se hizo más fuerte, haciendo que mi muñeca se pusiera roja. William,
que había estado quieto a mi lado, de repente tenía lágrimas en los ojos. Con enojo le apartó la mano a Alex y se puso protectoramente delante de mí, gritando, «No toques a mi mamá. Ella acaba de operarse y todavía está débil, la estás lastimando». Casi me dio risa. Se quedó allí como un pequeño tigre, mirando a Alex, terco en su intento de protegerme con su pequeño cuerpo. Pero era demasiado pequeño, así que cuando Lucas corrió hacia él, lo inmovilizó fácilmente. Lucas levantó el puño y lo golpeó. «Estás mintiendo. Ella es mi mamá, no la tuya». William no tenía fuerza para defenderse. Se encogió, cubriéndose la cabeza, pero aún así se negó a ceder. «Ya no lo es. Mamá dijo que no la querías, la dejaste en el incendio y deseaste que estuviera muerta. Dijo que la salvé, y de ahora en adelante, ella solo será mi mamá». Lucas se quedó paralizado por un momento, sus ojos enrojecidos. Pero cuando bajó la vista y vio el collar con el amuleto de seguridad de plata alrededor del cuello de William, su enojo regresó. Arrancó el collar, apretándolo con fuerza en su mano. Su pequeña cara se sonrojó de rabia. «Esto era de mi mamá, ¿cómo te atreves a llevarlo puesto?». De repente levantó la mirada hacia mí, con un atisbo de súplica en sus ojos. «Mamá, ¿no dijiste que este collar era un regalo para mí? ¿Por qué se lo diste a él?». Sonreí y lo levanté suavemente. Pero en lugar de abrazarlo lo empujé con delicadeza. Ayudé a William a levantarse, sacudiendo el polvo de su ropa. Luego lo abracé y le quité el collar de la mano a Lucas. Le recordé con calma, «Tú tenías un collar idéntico. Lo encontraste feo y lo tiraste a la basura. El año pasado, para su cumpleaños, pasé medio mes aprendiendo a hacer 2 collares de amuleto de seguridad idénticos. Mis manos sangraron por tanto martillear. Le di el más perfecto de los 2 y colgué el otro alrededor de mi cuello. Pero cuando lo recibió, ni siquiera se molestó en mirarlo antes de tirarlo a un lado. En cambio, abrazó el nuevo set de Lego que Ana le había dado y me dijo con desdén, «Mamá, por favor no me des más cosas sin valor». Al ver el collar tirado en la basura, mi corazón sangraba. Pero solo pude sonreír con incomodidad y asentir, diciendo, «Está bien». Ahora, está tratando de quitarle el collar a William. Cuando vio que no iba a ayudarlo, las lágrimas de frustración llenaron sus ojos. «Mamá, quiero esto. ¿No puedes simplemente? Si te gusta, pídele a tu papá que te compre uno». Lo interrumpí con calma, tomando la mano de William, lista para irme. Pero cuando me di la vuelta, me encontré con la oscura y tormentosa mirada de Alex. «Lara, este niño acaba de decir que te operaron». «¿Qué tipo de operación?». Capítulo 4. Me encogí de hombros con indiferencia. Por supuesto, fue un aborto. Al escucharme hablar con tanta naturalidad, los ojos de Alex comenzaron a enrojecerse. Luchaba por controlar sus emociones, tratando de mantener la calma. Pero cuando habló, su voz estaba teñida de dolor. «Lara, abortaste a nuestro hijo, ¿por qué?». En ese momento, lo miré como si fuera un idiota. «¿Por qué?». «Alex, Iris Bombero. ¿Sabes cuántos gases tóxicos hay en ese humo? Te dije que estaba embarazada, pero aún así le diste la máscara de gas a Ana. Y ahora me preguntas por qué. Estás fingiendo ser estúpido». No quería mirarlo más, un segundo más y sentía que podría vomitar. Las manos de Alex temblaban mientras intentaba abrazarme, pero Ana de repente se agarró la frente y se desplomó suavemente hacia un lado. Convenientemente, cayó justo en los brazos de Alex. La mano que estaba destinada a mí se retiró rápidamente para sostenerla a ella. Ana me miró débilmente, con la voz teñida de disculpa. «Lara, lo siento. No quería interrumpir la reunión familiar, solo me sentí un poco mareada. Alex lo sabe, siempre he tenido una constitución débil». Observé su actuación en silencio, sonriendo cortésmente para mostrar que entendía. Luego, ignorando los gritos ansiosos de Alex y Lucas detrás de mí, tomé la mano de William y me fui sin mirar atrás. Desde ese encuentro en el pasillo, Alex y Lucas habían comenzado a mostrar preocupación por mí. Empezaron a visitar mi habitación del hospital con regularidad, y hasta su actitud hacia William se suavizó un poco. No quería causar un escándalo antes del divorcio, así que no los detuve, aunque me mantuve distante. Sin embargo, William fruncía el ceño cada vez que venían. Solo después de que se iban, volvía a su habitual yo tierno y adorable. Un día, me preguntó, «Mami Lara, ¿puedo no ser amigo de Lucas?». «Lowmeyer, de verdad. Por supuesto que no tienes que serlo, pero, ¿por qué lo odias tanto?». Pensé que a su edad, le gustaría jugar con compañeros. «Porque te hizo daño». Apretó los puños, con la cara llena de indignación. «Si fueras mi mami, nunca dejaría que estuvieras en peligro». «Y también». Me miró, con los ojos llenos de preocupación. «Puedo darme cuenta de que cada vez que lo ves, no eres feliz. Pero a él no le importan tus sentimientos, solo los suyos». Me quedé un poco sorprendida. Alex me había dicho una vez que una mujer egoísta como yo nunca sería amada por nadie. Pero ahora, William me ama. Y lo más importante es que también estoy aprendiendo a amarme a mí misma. Pensé que Lucas y William podrían coexistir pacíficamente hasta que me dieran de alta del hospital. Pero terminaron peleando. Ese día, Alex no estaba, y Lucas vino a mi habitación del hospital por su cuenta, negándose a irse.
Mientras estaba en el baño, comenzaron a pelear entre ellos. Cuando salí, Lucas tenía a William inmovilizado. Me apresuré a empujar a Lucas y protegí a William en mis brazos. Lucas, ahora a un lado, de repente tenía lágrimas en los ojos y comenzó a llorar de frustración. Mamá, no lo estaba acosando. Él dijo. No lo dejé terminar y lo interrumpí. No importa lo que William haya dicho que te haya molestado, me disculpo en su nombre. Mientras hablaba, Alex entró, sonriendo. Pero su sonrisa se congeló en su rostro al instante. Apenas pudiendo suprimir su ira, su tono era inquietantemente tenso. Lara, te estás disculpando con tu propio hijo en nombre de otra persona. Abrazo William, limpiando suavemente las lágrimas de las comisuras de sus ojos. Alex. Levanté la vista, con la voz tranquila. William puede que no sea mi hijo biológico, pero he decidido adoptarlo. Así que, ahora es mi hijo. Mi determinación pareció alterarlo, y Alex comenzó a temblar. Después de un largo silencio, forzó una sonrisa tensa. Está bien, si has decidido adoptarlo, entonces ahora es nuestro hijo. Cuando te den de alta, limpiaremos la sala de almacenamiento en casa para que pueda quedarse allí. Lara, somos una familia, y deberíamos estar juntos. Antes de que pudiera terminar, William levantó la cabeza. Su tono era urgente, como si temiera perder su oportunidad. No necesito un papá, solo una mamá. De repente me reí y le revolví el cabello con cariño. Está bien, solo mamá, sin papá. Pero cuando levanté la vista de nuevo, mi sonrisa desapareció. Alex, una vez que me den de alta, finalicemos el divorcio. Capítulo 5. El normalmente tranquilo y sereno Alex comenzó a entrar en pánico. Intentó agarrar mi mano, pero yo fácilmente lo evité, dejándolo agarrar nada más que aire. Parecía que nunca había imaginado que llegaría el día en que yo rechazaría su toque, la incredulidad estaba escrita en todo su rostro. Su voz tembló ligeramente, una señal del enfado que intentaba desesperadamente suprimir. Lara, ¿lo has pensado bien? Si nos divorciamos, Lucas se quedará conmigo. No se te permitirá volver a verlo. Bajé la mirada, mi expresión permanecía tranquila e imperturbable. Está bien. Después de todo, una vez que Ana sea su madre, no querrá verme de todas formas. Lo que me sorprendió fue que Lucas de repente rompió a llorar y se lanzó a mis brazos. No, mamá, es solo que no me gusta que me controles. No quiero que la tía Ana sea mi mamá. Después de todo, seguía siendo mi hijo. Dudé durante un largo tiempo, pero finalmente lo abracé. Lloró amargamente en mis brazos, aferrándose a mis mangas con fuerza, como si temiera que desaparecería si me soltaba. Hacía tanto tiempo que no dependía de mí de esta manera. Durante mucho tiempo, se negó a dejar que lo tocara. Él decía, mamá, yo soy grande. Deja de abrazarme todo el tiempo, es molesto. Pero luego se daba la vuelta y se acurrucaba con Ana. Solía hacer que me doliera el corazón, pero con el tiempo, me volví insensible, aunque nunca dejé de intentarlo. Después de todo, una vez fui a quien más amaba. Cuando apenas comenzaba a hablar, la primera palabra que dijo fue, mamá. Cuando estaba aprendiendo a caminar, tropezaba y caía en mis brazos. Durante los días en que Alex, cansado de mí, prefería quedarse en el trabajo en lugar de venir a casa, Lucas era todo mi apoyo. En ese entonces, él me llamaba dulcemente, mamá, y decía que yo era su favorita. Sus ojos. Brillaban, llenos de amor. Pero luego, Ana regresó. Al principio, cuando Alex no estaba disponible, Lucas se negaba a irse con ella cuando venía a recogerlo. Pero luego, cuando Ana le trajo los juguetes que había deseado durante tanto tiempo, cosas que yo no podía permitirme comprar, él comenzó a cambiar. Y eventualmente, el amor en sus ojos cuando me miraba desapareció. Sabía entonces que era hora de dejarlo ir. Lucas fue arrastrado por Alex. Mientras se iba, todavía estaba llorando. En el pasado, cuando lo veía llorar, incluso solo una lágrima, mi corazón se desgarraba. Pero ahora, no sentí mucho. Incluso encontré su llanto un poco molesto. No es que ya no lo ame, simplemente ya no quiero dar tanto de mi corazón. El día que me dieron de alta del hospital, Alex trajo a Lucas para recogerme. En todos los años que estuvimos casados, ni siquiera cuando di a luz a Lucas vino a recogerme. Todavía recuerdo lo frío que estaba ese día, y llovió un poco cuando me dieron de alta. Sostenía al recién nacido Lucas en un brazo y una bolsa de ropa en el otro. Llamé a Alex, preguntándole si podía venir a recogerme. Su voz al teléfono estaba llena de impaciencia. Lara, ¿es que no tienes piernas o qué? Es solo una corta distancia, ¿y necesitas que alguien te recoja? Estás siendo ridícula. Pensé que así era él, frío por naturaleza. Pero después, vi con mis propios ojos lo tiernamente que cuidaba a Ana. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era que él fuera frío por naturaleza, simplemente no me amaba. Cam a casa de la mano de William. Antes de que me dieran de alta, ya había encontrado un nuevo apartamento en línea. Es un pequeño lugar de 2 habitaciones, pequeño pero acogedor. Alex nos llevó al nuevo edificio de apartamentos. Cuando bajé del coche, de repente me agarró la muñeca. Lara, realmente has tomado una decisión. Había una expresión en sus ojos que no pude entender del todo, una especie de esperanza.
Lo miré directamente a los ojos y asentí con calma. La esperanza en sus ojos desapareció al instante, dejando atrás su habitual expresión indiferente. Capítulo 6. Está bien. Lara, te veré en la oficina de asuntos civiles en 3 días. Bajé del coche con William, y Lucas, con los ojos rojos y llenos de lágrimas, intentó seguirnos, pero Alex lo detuvo. Él se debatía, llorando y suplicando que lo llevara con nosotros. Mamá, lo siento. Por favor, no me dejes. No jugaré más a los videojuegos, y tampoco quiero esos juguetes. Mamá, por favor no te vayas. La puerta del coche se cerró de golpe, y a través de la ventana, vi a Alex sujetándolo firmemente. William me apretó suavemente la mano. ¿Qué pasa? Bajé la mirada, tratando de mantener la voz firme mientras le preguntaba. Pero el nudo en mi garganta me delató. Él se puso de puntillas y me acarició la cabeza. Mama, no estéis triste. Prometo que seré muy bueno. Ya no pude contenerme y cubrí mi rostro, sollozando en silencio. Había dado todo sin reservas, así que recuperarlo ahora se sentía tan doloroso como arrancarme la piel. Pero no importa, todo pasará. 3 días después de completar el proceso de divorcio con Alex, llevé inmediatamente a William a finalizar los trámites de adopción. Una vez que se completaron los procedimientos legales, William y yo nos convertimos oficialmente en una familia. Alquilé un pequeño local no muy lejos de casa y abrí una pequeña tienda de flores. Siempre había sido mi sueño, pero en el pasado, estaba demasiado ocupada cuidando de Lucas, y más tarde, demasiado ocupada peleando con Ana para hacerlo realidad. Ahora, libre y sin ataduras, podía hacer lo que quisiera. El negocio no era particularmente próspero, pero era suficiente para mantenernos a William y a mí. Los días pasaban en tranquila simplicidad. La mayoría de mis clientes eran vecinos, y poco a poco, empecé a tener una base de clientes habituales. William también hizo buenos amigos en la escuela, especialmente una niña llamada Ellen, con quien era muy cercano. Ella se detenía en la tienda todos los días después de la escuela para jugar un rato. Su padre siempre venía a recogerla, y se llevaban una rosa rosa cada vez. Un día, le pregunté casualmente si la rosa era para la madre de Ellen. Él dudó por un momento antes de asentir ligeramente. Debe tener una gran relación con su esposa, es realmente envidiable, dije, sonriendo. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas de repente. No es para mi esposa. Al ver mi expresión de sorpresa, él pareció un poco avergonzado. Es para mi hermana. Ellen es mi sobrina. Hace 2 años, mi hermana y su esposo murieron en un accidente de coche. Su voz se quebró con emoción, y mi corazón dolió al escuchar. No había nadie más que pudiera cuidar de Ellen, así que la traje a vivir conmigo. Los 2 pequeños, que habían estado ocupados jugando, de repente se acercaron. Con sonrisas traviesas, nos empujaron el uno hacia el otro. De repente, me sonrojé, fingiendo estar enojada mientras le daba un golpecito en el trasero a William. Cuando levanté la vista, me encontré con su mirada algo intensa, y me sentí tan avergonzada que quise esconderme. Con el tiempo, comencé a conocerlo mejor. Su nombre es Jack, y tiene su propia empresa, con la que le va bastante bien. Lo más importante es que está soltero. No me opongo completamente a la idea de una nueva relación. Pero las heridas que he sufrido aún no se han curado por completo. Así que, aunque permanecí consciente de sus avances, ni los rechacé ni me apresuré a aceptarlos, me mantuve cautelosa. Un día, llevé a William al supermercado a hacer compras. Cuando salimos, me di cuenta de que estaba lloviendo mucho. Nos quedamos en la entrada, sosteniendo 2 grandes bolsas de alimentos, esperando ansiosamente. Pero la lluvia solo se hacía más fuerte, y cada taxi que pasaba ya estaba ocupado. Incluso en la aplicación de viajes, había cientos de personas por delante en la fila. Me estaba poniendo cada vez más ansiosa. Había salido de casa, pensando que volveríamos rápidamente, y la sopa de pollo en la estufa aún no había sido apagada. Justo cuando me sentía impotente, el coche de Jack se detuvo frente a nosotros. Se apresuró a abrir la puerta del coche, demasiado preocupado como para tomar un paraguas. Se cubrió la cabeza con la mano y corrió rápidamente hacia mí, tomando naturalmente las bolsas de compras de mis manos. Capítulo 7. William mostró orgullosamente el reloj inteligente en su muñeca. Mamá, acabo de enviar nuestra ubicación a Ellen, y el tío Jack llegó tan rápido. Jack se sonrojó un poco, extendiendo la mano para revolver el cabello de William, y luego le guiñó un ojo a sus espaldas. No pude evitar reírme. Qué bien se siente ser cuidada. Preocupado de que me mojara, Jack incluso se quitó la chaqueta y la puso sobre mi cabeza, protegiéndome suavemente mientras me acompañaba al coche. Sentada en el asiento trasero, miré a William y a Jack charlando y riendo juntos, y mis ojos se llenaron un poco de lágrimas. Cuando llegamos a mi edificio, Jack insistió en subir las bolsas de la compra. No me negué, y William caminaba entre nosotros, sosteniendo nuestras manos. Al mirar nuestro reflejo en los charcos, de repente pensé que ser una familia de 3 así no estaría tan mal. Subíamos las escaleras entre risas y bromas, pero cuando salí del ascensor, me detuve en seco. Lucas estaba en mi puerta, sosteniendo una caja bellamente envuelta. Y Alex estaba a su lado, sonriendo. En el momento en que Alex vio a Jack, su sonrisa se desvaneció.
Forzó una sonrisa, pero su voz era tensa y extraña. Lara, ¿cómo has estado? Bien, respondí con indiferencia, pasando junto a él y Lucas para abrir la puerta. Jack, aún sosteniendo la mano de William, me siguió adentro. Alex intentó entrar con Lucas también. Pero los detuve con una mano levantada. Si no es importante, no entren. Alex se quedó congelado en su lugar, completamente atónito. Lucas ignoró mis palabras, intentando deslizarse bajo mi brazo para entrar. Pero su padre lo agarró rápidamente por el cuello y lo tiró hacia atrás. Alex tragó saliva antes de hablar con dificultad. Lara, ¿recuerdas qué día es hoy? Al ver mi expresión de confusión, Lucas no pudo contenerse más y soltó, es su aniversario de bodas. Forzó una sonrisa y levantó la caja de regalo. Mamá, papá eligió un anillo hermoso para ti. Cuando nos casamos, probablemente por falta de entusiasmo, Alex ni siquiera se molestó en comprarme un anillo de bodas. Después de que nació Lucas, mencioné algunas veces que quería un anillo, pero él siempre me lo negó fríamente. Hubo momentos en los que Alex, a regañadientes, me llevaba junto con Lucas al centro comercial, y yo me detenía en los mostradores de joyería, mirando con anhelo los hermosos anillos. Cada vez, él fingía no ver, arrastrando rápidamente a Lucas lejos, dejándome perseguirlos torpemente. No extendí la mano para tomar la caja de regalo de Lucas. Ya no necesitaba un anillo de él. Ahora tengo los medios para comprar uno por mí misma, y ya no necesito que alguien más me haga feliz. Al ver que no tomaba la caja, Lucas se puso ansioso. Él mismo abrió la caja, sacó el anillo de diamantes, ridículamente hermoso, y lo empujó en la mano de Alex. Papá, apúrate y ponle el anillo a mamá para que pueda perdonarnos. Alex tomó mi mano, tratando de deslizar el anillo en mi dedo, pero yo lo aparté suavemente. Alex, ya no lo necesito. Llevamos mucho tiempo divorciados. Deberías irte, llevarte a Lucas contigo y no volver a interrumpir mi vida. Su mano se congeló torpemente en el aire, temblando ligeramente. Pero se negó obstinadamente a retirarla. Lara, ¿puedes darme una oportunidad más? Había una rara nota de súplica en su voz. Sus ojos estaban rojos, llenos de desesperación. Antes de que pudiera responder, Jack se adelantó y comenzó a empujarlo hacia la puerta. Quizás temía que pudiera vacilar. Capítulo 8. Pero Alex no se movió. Por lo general, era tan tranquilo, pero ahora, de repente, estalló de ira. Agarró a Jack por el cuello y le lanzó un puñetazo. Lárgate. Este es un asunto familiar mío, ¿qué derecho tienes para empujarme? Al verlo tan irracional, no pude contenerme más. Con un fuerte bofetón, el aire se quedó en silencio. Alex se agarró la cara, mirándome con incredulidad. Dian paso adelante y tomé la mano de Jack. Sonriendo, miré a Alex. Me olvidé de presentarte, este es mi novio, Jack. Así que sí, diría que tiene todo el derecho de hacerte salir. Alex levantó la mano para cubrirse los ojos, llorando como un niño frente a mí. Después de nuestro divorcio, una vez imaginé que se arrepentiría de todo. Pero verlo tan patético ahora no me trajo la satisfacción que esperaba. Tal vez sea porque ya no me importa, y nada de lo que haga puede conmoverme más. Antes de irse, intentó abrazarme por última vez. Pero lo bloqueé. Alex, no vuelvas más. Por favor, déjame tener algo de paz, ¿de acuerdo? Alex asintió en silencio y se fue con Lucas. Mientras se iban, Lucas se aferró a mi pierna, rogándome que lo dejara quedarse. Su rostro estaba enrojecido de tanto llorar, y ni siquiera podía articular una oración completa. Mamá, por favor, no me dejes. Prometo, que ya no te contestaré y haré mis tareas, solo por favor no me hagas ir. Alex, con una expresión severa, lo agarró por el cuello y prácticamente lo arrastró. Lucas no miró hacia atrás, incluso cuando desaparecieron en el ascensor, nunca me dirigió una mirada. Todo está en el pasado ahora. Es hora de que avancemos y encontremos nuestra paz. 6 meses después, Jack me propuso matrimonio. Cuando se arrodilló y sacó el anillo, no pude evitar llorar. El anillo era grande, hermoso. Aún más hermoso que los que solía admirar en los escaparates de las tiendas. Cuando lo deslizó en mi dedo con manos temblorosas, la multitud que nos rodeaba estalló en aplausos. Todos nos estaban bendiciendo. Y yo sentí una profunda sensación de paz. Tal vez esto es lo que se supone que es el amor. Te hace sentir segura, sin preocuparte constantemente por perderlo. Lo más importante es que te hace sentir digna de ser amada. Y yo soy digna de todo esto. Jack me dio una boda grandiosa. Se encargó de todo, sin dejarme preocupar por un solo detalle. No le envié una invitación a Alex. Pero el día de la boda, aún así apareció. Mientras estaba de la mano con Jack en la entrada del hotel, vi a Alex desde lejos, sosteniendo la mano de Lucas, de pie al otro lado de la calle. Lucas luchaba constantemente, intentando liberarse y correr hacia mí. Pero Alex lo sujetaba con fuerza, negándose a soltarlo. Sus ojos estaban aterradoramente rojos, y cuando nuestros ojos finalmente se encontraron, no pudo contenerse y comenzó a llorar. Tranquilamente aparté la mirada, con una sonrisa suave en el rostro. A diferencia de la sonrisa que tenía el día de mi boda con Alex, esta vez, era una sonrisa genuina de verdadera felicidad. Epílogo. Después del divorcio, Alex sufrió de insomnio durante mucho tiempo.
Tenía miedo de cerrar los ojos porque cada vez que lo hacía, la imagen de Lara aparecía ante él. Incluso tenía miedo de ir a casa. La sala todavía mostraba las cicatrices del incendio, y cada vez que entraba, no podía evitar empezar a odiarse a sí mismo. Se odiaba por haber elegido a Ana en ese momento. Tampoco podía dejar de odiar a Ana, e incluso a Lucas. Si no hubiera sido por Lucas, suplicándole que salvara a Ana primero, tal vez Lara no se habría ido. Finalmente, tardíamente, se dio cuenta de que era a Lara a quien realmente amaba. En cuanto a Ana, no era más que un remordimiento de su juventud. Así que cuando Ana le preguntó si debían casarse, él se negó sin pensarlo 2 veces. Ana, con lágrimas en los ojos, le preguntó por qué. Miró su rostro, lleno de disgusto, y casi con los dientes apretados, dijo, porque no te comparas ni con un solo cabello de Lara. Lucas lloró frente a él muchas veces, suplicándole ver a su mamá. Cada vez, Alex lo miraba con veneno, diciéndole, tu mamá ya no te quiere. Ahora tiene un nuevo hijo, y no significas nada para ella. Lo miraba fríamente mientras Lucas lloraba hasta casi desmayarse, sin un ápice de compasión. Si no hubiera sido por él, Lara no se habría rendido, no se habría ido. Lucas también lo odiaba, y ese odio solo crecía más a medida que envejecía. Eventualmente, dejaron de hablarse por completo. El día de la boda de Lara, Alex llevó a Lucas al lugar. Se quedó al otro lado de la calle, viendo cómo ella sonreía, y de repente, sintió un alivio. Ella realmente parecía feliz, y su sonrisa era verdaderamente hermosa. Cuando se casaron por primera vez, ella también le había sonreído así. En ese momento, Alex pensó que siempre estaría a su lado. Así que la había herido imprudentemente. La había perdido con sus propias manos, y la persona más despreciable siempre había sido él mismo. Alex miró impotente como ella se alejaba de la mano de Jack, desapareciendo de su vista. Lentamente se agachó, enterrando su rostro en sus manos, llorando sin control. El arrepentimiento y la tristeza lo abrumaron, pero ¿qué podía hacer? Él y Lara finalmente habían terminado. Absolutely, here's the story continuing from where you left off. Chapter 1. As I stood in my evening gown, the makeup artist couldn't help but whisper, Jane, you look stunning in this dress. I smiled softly, and as I walked out, there was a commotion downstairs. My fiancé of 3 years, Robert, walked out with a young, pretty woman on his arm. More absurdly, her dress was identical to mine. Tonight was a rare banquet in City H, in decades. The people present were all at the top of the pyramid, sharp-eyed and astute. Naturally, with one glance, they could tell that what I was wearing was nothing but a high-quality knockoff. For the first time in 21 years, I dressed up so lavishly. Turns out, I was meant to be a lavishly dressed clown. Chapter 2. Robert, who is this lady beside you? Someone couldn't help but ask. Robert held the hand of the woman beside him. My girlfriend, Claire. But after tonight, she will be my fiancée. What about Jane? Robert looked coldly at me. The engagement between the Johnson and Smith families has been terminated. These 3 years, the Johnson family has done everything for the Smith family. He wasn't wrong. Without the $1 billion dowry at the time of engagement, the Smith family would have gone bankrupt long ago. My parents, brothers, and sisters, would they still enjoy their current luxurious lifestyle? Robert knelt down, took out a diamond ring, and proposed to Claire. She cried uncontrollably and threw herself into Robert's arms. He gently wiped away her tears, comforted her, and kissed her. I watched Claire being surrounded by those flatterers and socialites, engaging in lively conversations. After tonight, she would no longer be a washed-up minor celebrity and a third party at the mercy of others. As for me, Jane, in City H, the Smith family, I'm afraid I will have no place to stand. Chapter 3. Excuse me, can I get through? A voice sounded behind me. I turned around to see 2 elegant-looking girls holding snacks, impatiently eyeing me. I moved aside. Her dress is so low quality. Yeah, what kind of fabric is this knockoff made of? It probably causes allergies when touched. She has the nerve to stand here. Really embarrassing. I walked expressionlessly towards the resting area in the corner, pretending not to hear their malicious comments. My phone rang, and I answered it. My mother's voice came through, angrily and embarrassed. Jane, the Johnson family wants to call off the engagement, and they want a refund of $50 million for 3 years. You couldn't hold on to a man's heart. You are truly useless. You figure out the $50 million yourself. The Smith family doesn't have a single penny to spare. I stared at the phone after hanging up, feeling like my heart was being suffocated with discomfort. All the splendor and glamour were completely irrelevant to me. I just wanted to escape quickly. Chapter 4. I heard Mr. Turner returned to City H yesterday and will attend the banquet tonight. Seems unlikely. Mr. Turner hardly ever attends such events. True. The last time this gentleman made a public appearance was in the news on the front page. I pressed on my faintly aching heart, opened my bag to find some medicine. The rustling sound alarmed the 2 talking people, their conversation abruptly stopping as they walked away. Gradually, my heart started to ache more, cramping. The corset of my dress was almost suffocating me. I couldn't bother to search for the medicine anymore. I tried to unfasten the hidden buttons, trying to breathe deeply, but after several attempts, I couldn't succeed.
I gasped for air, my face turned pale, my long hair disheveled and falling over my shoulders. Not far away, the banquet had just begun. My ex-fiancé and his sweetheart were probably dancing sweetly together, and I might quietly die on this quiet deck. Chapter 5 Mr. Turner, are you going in now? Wyatt didn't reply, just took the cigarette case handed by his secretary. He took out a light gray cigarette, then opened an exquisite small box. The cigarette between his fingers remained unlit, lightly dabbed on the deep reddish-brown fragrant powder. After flicking off the excess, he reached out for the lighter from the secretary. The secretary quickly handed it over, and Wyatt lit the cigarette. You go ahead. I'll finish this cigarette, Wyatt said, taking a few steps towards the railing of the deck. It's windy here, be careful. The crowd around him tactfully dispersed one by one. This time back in City H, Wyatt was bound to take things further. Since then, the entire city aged if he said something, no one dared to say otherwise. Tonight's banquet, the organizers pulled all their connections to get him to show up. He originally had no interest, but the headache caused by the pressure to marry from his elders at home upon his return to City H yesterday made him take advantage of this opportunity to steal some leisure time. But as soon as he had smoked half of the cigarette, Wyatt noticed the slender and frail figure not far away. He extinguished the cigarette, turned around to leave, but then he heard a muffled sound on the deck. Wyatt slowly turned back to look. The moonlight was dim, casting a shadow that was both mysterious and alluring on the deck. Chapter 6 My face must have turned ghostly pale in the dim moonlight. The once beautiful face now appeared distorted. I looked at the unfamiliar man in front of me, feeling like I had grasped a lifeline. I held onto his sleeve tightly. The instinct to survive gave me an unusual strength. I ended up pulling his arm towards my chest. My breathing was alarmingly rapid, my heart rate already irregular. He glanced at me, seeming to understand my discomfort. He actually kneeled down, his slender fingers gripping my wrist bone, calmly asking, "Where is the zipper of your dress?" I couldn't speak, struggling and grabbing his hand, pressing it against my chest. His furrowed eyebrows relaxed as he removed my hand, looking down at the neckline of the dress. Then, a row of hidden buttons was skillfully opened by his fingers. I felt a lightness all over, the tightness in my chest suddenly disappearing. Air rushed in, and I greedily took deep breaths. But I completely forgot that my dress was tight-fitting today, with only petal-shaped invisible breast stickers on my chest, and now the front of the dress was wide open, already exposed for all to see. Chapter 7 It wasn't until the warm gentleman's suit fell heavily on me that I suddenly snapped out of it. I bit my lip for a while before blushing, looking up and whispering, "Thank you. Thank you. Can you stand up?" I nodded, one hand clutching the suit jacket, the other hand holding onto the railing, only managing to stand up with some effort. "Do you want me to contact your family or friends?" I quickly shook my head. "No need. I just need to rest for a while, and I'll be fine." His phone suddenly rang a few times. I saw him walk to the side and answer the phone. "I've already made arrangements for the marriage, don't worry. I won't let Grandpa leave with regrets." Seeming a bit impatient, he lit a cigarette. The flickering of the cigarette illuminated his cold, handsome profile, and suddenly I remembered where I had seen this person before. At that moment, he turned his head, and our eyes met. I quickly lowered my gaze. He finished the call and walked over to me. The smell of the cigarette in his hand heavy in the air. I coughed uncomfortably a few times. "Sorry," he gentlemanly put out the cigarette. Then he gestured towards the suit on me. "Leave the clothes to the waiter." My face immediately turned red again. I nodded slightly and whispered, "Okay." His gaze fell on my fingers. I was tightly gripping the lapel of his suit. The inner dress was loose, with only a layer of silicone breast stickers separating my skin from the delicate lining of the men's suit. It was an ambiguous situation known only to me. I felt slightly uncomfortable and subconsciously pulled my chest in. As he was about to turn and leave, I spoke softly, "I heard your phone call earlier. Can I make a deal with you?" I bravely raised my eyes to look at him. Perhaps he needed a wife, a trouble-free wife who could disappear at any time, and I needed 50 million to gain a pitiful freedom. "A deal, Miss Smith? What kind of deal do you want to make with me?" I was too nervous to notice that he knew my name. Do you need a wife?" I gathered my courage and gazed steadily at him. "I won't cause you any trouble, and we'll do my best to cooperate with you. Of course, I won't bother you when you don't need me." He looked at me in the moonlight, his silver-gray shirt and dark trousers wrapping around his slender yet straight body. His eyes didn't reveal any sharpness, but his jawline was firm. I noticed the watch on his wrist, probably worth the luxury yacht I was on. "What are your conditions?" I hesitated for a moment, feeling somewhat embarrassed as I slowly spoke. "I need 50 million. For what purpose?" I lowered my eyelashes, not daring to meet his gaze. But in front of strangers, it seemed like I could boldly show my embarrassment and confusion. "My fiancé wants to call off the engagement and demands half of the dowry back, 50 million. I can't come up with it." "Call off the engagement?" He suddenly looked at me, his gaze unexpectedly sharp. Yes, call off the engagement." I chuckled lightly and raised my head. The sea breeze tousled my long hair, and I gazed into the depths of the night in confusion. "I have no way out, sir." Chapter 8 I accept the deal, but I have one condition.
I looked at him in disbelief. Sir? Get the marriage certificate within 3 days. So soon? You just heard my phone call. My grandfather is not in good health and is eager to see his granddaughter-in-law. After he finished, he raised an eyebrow and looked at me. Is it inconvenient? I quickly shook my head. No, it's fine. Then. It settled. The sea breeze grew stronger, and my long hair was blown messily across my face. Suddenly, he stepped forward and pushed aside the stray hair near my face, tucking it behind my ear. I'll have someone come to pick you up the day after tomorrow. But how do you know where I am? He didn't answer that question. When he withdrew his hand, it seemed like his fingers lightly brushed my face, but it felt like it was just my imagination. He left for a long time, and I was still stuck in that extremely unreal dream. It wasn't until Robert, slightly tipsy, suddenly approached, grabbing my wrist. Jane, for these 3 years, I've been waiting for you to bow down to me, to beg me. As long as you're willing to submit to me like those women, I'll give the Smith family not just 100 million, but 10 billion. You're drunk, Robert. I pushed him away forcefully, but a drunkard was truly persistent. His eyes bloodshot, he stared at me and then at the suit I was wearing. Whose clothes are you wearing? It's none of your business, Robert. None of my business? His handsome face twisted slightly. Jane, I want to see who dares to touch my woman. He gripped the suit I was wearing tightly and tore it open. I tried to hold on, but it was futile. The sea breeze surged under the moonlight, everything was shimmering white. Jane, Robert murmured blankly. The next moment, a sharp female voice rang out, Jane, you have no shame. Oh my, how could she seduce someone else's fiancé by loosening her clothes like that? Robert can't take his eyes off her. Claire, just look at her moves. I snapped out of it, flustered, trying to cover up my attire, but Claire was already crying as she rushed towards me, ready to slap my face. Chapter 9, What's going on here? A deep, male voice suddenly calmly sounded. Claire's movements froze, and the next second, Robert pulled her aside. I quickly stepped back, arms raised in a fluster to protect my chest. Everyone turned their heads at the sound. Not knowing who exclaimed, It's Mr. Turner. Which Mr. Turner? Who else could it be? Wyatt Turner. I slowly widened my eyes a bit and looked towards Wyatt. Behind the crowd, the man on the deck who had unfastened my corset just moments ago, the man who dared to propose to make me his wife and offer me 50 million, it turned out to be the famous Wyatt Turner from H-City. Wyatt glanced at me briefly before averting his gaze. Then he turned to his female secretary and said something. The secretary immediately walked through the crowd towards me and helped me put on the suit jacket again. Miss Smith, let me take you downstairs to rest for a bit. I stiffly nodded in thanks as she led me away. I couldn't help but look back. The crowd had dispersed quietly, everyone standing respectfully. Mr. Turner, this was all a misunderstanding, Robert, now mostly sober, was carefully trying to explain. What misunderstanding? Wyatt's voice remained calm, showing no signs of anger. I slowly stopped in my tracks, standing at the corner. The secretary did not rush me, waiting patiently. Robert's voice was slightly trembling. Claire is with me, my girlfriend. She misunderstood and acted out of line. Wyatt's eyes turned stern, showing some displeasure. I don't think among the socialites of H-City, there would be such a lack of manners. Robert was embarrassed, and Claire was on the verge of tears. Wyatt instructed his subordinate, escort this young lady off the ship. Robert! Claire cried, tugging at Robert's sleeve, unwilling to let go. Having mingled in the entertainment industry for years, she naturally understood the seriousness of the situation. Being kicked off the ship like this would soon spread throughout all of H-City. She would become a laughingstock with no chance of redemption. Mr. Turner, Claire knows she was wrong. Please give her another chance. Wyatt glanced at him indifferently. You can leave together. Robert fell silent and withdrew his hand. Claire was quickly escorted off the ship. The crowd on the deck also dispersed quietly. The farce ended unexpectedly for everyone. Mr. Turner, the voice of the female secretary suddenly brought my thoughts back. I turned in surprise, and Wyatt was walking towards me. He gestured for the secretary to leave and gently asked me, Jane, are you scared? I shook my head in a daze. No, not at all. I'll take you back to rest. Wyatt raised his hand, lightly grasping my wrist. Is that okay? Dizzy? I turned my head, nodding randomly as he led me forward. But just a few steps later, I felt a chill in my chest. In that moment of frozen steps, the nude petal-shaped breast patch fell from under the suit. Wyatt turned back, his gaze landing on that patch. Chapter 10 I was embarrassed to the point of wanting to die. He, however, calmly bent down, picked up the patch, neatly folded it, and put it in his pocket. He soothingly reassured me, it's dirty and can't be used again. I'll have someone bring clean clothes over later. My face was hot and flushed, turning red, and I quietly murmured, okay, let's go. Wyatt held my hand again. The corridor wasn't long, and we quickly arrived at the rest area. He escorted me in and then left. I sat quietly alone for a while, only calming down after some time. But after calming down, I belatedly realized, at first, Wyatt called me Miss Smith, but just now, he called me Jane. He knew my name, knew who I was. The secretary brought new clothes over.
I took a bath, changed into clean clothes, and neatly folded Wyatt's suit jacket, ready to dry clean it and return it. Mr. Turner instructed, if Miss Smith wants to go back, let me personally escort you. The secretary appeared to be around 30 or 40, very professional. Please also tell Mr. Turner that I will take the clothes back for dry cleaning. No need to trouble yourself. Miss Smith, just leave it to me. I didn't insist and handed the bag to her, casually asking, how did Mr. Turner know my name? The female secretary just smiled and said, that's Mr. Turner's private matter. As I disembarked, I received a text message from an unfamiliar number. Jane, this is Wyatt. Save my number. I stared at the message for a while before replying, okay, saved. I'll come pick you up the day after tomorrow. Tomorrow, rest well. These 2 days, okay? Chapter 11. He didn't send any more messages. When I returned home to the Smith family, it was already late at night, but no one was asleep. The lights were on, and the atmosphere was heavy and tense. Upon seeing me come in, my mother immediately stood up. Jane, have you figured out what to do? How did you manage this? How did you anger Robert to the point of wanting to call off the engagement? Yes, Jane, you know we rely on the Johnson family to sustain our business, right? 50 million, where are we supposed to get that now? Your sister-in-law is about to have triplets. Are you trying to ruin us? Everyone was blaming me for not being able to hold Robert's heart, for not being able to smoothly marry into the family, let them continue to suck our blood and eat our flesh. But back then, because of the concern for the health of the eldest daughter, they pushed out this sickly little daughter, me. Did they ever ask if I was willing? When they used the 100 million dowry from the Johnson family to fill the gap and maintain their luxurious lifestyle, did I ever enjoy a single penny? Now that the Johnson family wants to call off the engagement, they won't take a penny of the 50 million but want me to bear it all. Fine, I'm willing to bear it, but after bearing it, I won't be a part of the Smith family anymore. Chapter 12. Jane, say something. My sister-in-law stood up and pushed me lightly, displeased. 50 million, I figured out a solution. Do you really have a solution? I saw the sparkle in my mother's eyes immediately. Just that it might damage the reputation of our Smith family. What do you mean by that? I smiled lightly. At tonight's banquet, I met a wealthy businessman from the Philippines. After he learned about my situation, he's willing to pay 50 million for me. But he has a wife and kids, so I can only be his mistress. I really have no choice. I can only agree. But in that case, if we are seen together, our relationship will be exposed. How could you do such a shameless thing? Yes, Jane, if you become someone's mistress, it will disgrace our entire family for generations. What do you suggest then? Should you sell some of the family's assets to come up with the 50 million for the Johnson family? There was silence. No one responded. Jane, my father, who had been quiet all this while, suddenly spoke up. The 50 million for the Johnson family must be paid. The reputation of the Smith family must also be upheld. I sneered deliberately. Then why not just disown me as your daughter? My sister-in-law whispered while covering her belly, at least you know when to back off. Here's the deal, my father finally made a decision. The Smith family would announce publicly that they were cutting ties with me, but it would just be for show. I would still be considered a daughter of the Smith family. They wouldn't disown me. I knew very well that this was just a ploy by the Smith family to appease me. As soon as the 50 million was handed over to the Johnson family, I would be kicked out immediately. But they didn't know this was exactly the outcome I desired. Chapter 13. The next morning at 9 o'clock, I received a call from Wyatt. Jane, check your text messages. The money should have been transferred. I quickly opened the message. Indeed, the transfer had come through 10 minutes ago. I've received it. We'll handle the annulment today. I'll have the driver come pick you up. Wyatt, can I ask you for a favor? Go ahead. Could you, for now, keep our engagement a secret from others? I didn't want the greedy vampires from the Smith family to latch onto Wyatt and cause unnecessary trouble for him. Keep it a secret? Why is that? It's not forever, just for now. Is that okay? All right. I'll have someone else pick you up. Once the 50 million was returned to Robert, the Smith family would publicly cut ties with me. Whether Wyatt wanted a public or private wedding, I would support him wholeheartedly. By cutting ties first, the Smith family would have no way to influence Wyatt. After transferring the money to Robert's account, I took a photo of the receipt for record. As Robert called, I saw in the classified section of the newspaper the announcement of the Smith family cutting ties with me. I stared at those lines of text seriously and read them over and over again. Then I continued to take a photo for safekeeping and carefully stored the newspaper. Robert's voice was hoarse. Jane, where did you get the money? 50 million is not a small amount. If the Smith family couldn't come up with it, who gave it to you? Be clear about it. All of this has nothing to do with you. You've received the money, and we have no more ties from now on. After saying that, I was about to hang up, but Robert suddenly called my name. Jane, do you think I did this for the 50 million? No matter what you did it for, it has nothing to do with me anymore. Jane, you should know, if I don't speak up, no man in H City would dare to take you. I chuckled lightly over the phone. Is that so? If you don't believe me, you can try.
I didn't want to waste any more words with him, so I hung up directly. The phone rang again as soon as I hung up. I was about to block the number, but I saw 3 words flashing on the screen: Wyatt. Chapter 14. The Smith family wants to cut ties with you. How did you know? I was surprised. Wyatt was really well informed. Jane, yes. If you're feeling upset, you don't have to hold it in. I really didn't want to cry, truly. From childhood to now, I've really grown accustomed to the point of numbness. I'm not upset, but when someone shows concern, people tend to be a bit more fragile. So as soon as I spoke, my voice was already tinged with tears. Jane, you can cry in front of me. After all, starting tomorrow, I'll be your husband. Tears couldn't help but fall from my eyes. But before becoming my husband, I arranged another role for you. What role? I timidly said in a quiet voice. Wyatt was silent for half a minute before saying, so my current role is a 60-year-old Chinese-Filipino tycoon, and you are my mistress. Are you angry? On the phone, he let out a light sigh. Jane, see you tomorrow. Are you still going to marry me? Actually, I could clearly feel that he was a bit unhappy just now. Rest well today, and wear your most beautiful dress tomorrow. Chapter 15. Wyatt must have made arrangements in advance, so the entire process of obtaining the license progressed very quickly. After receiving the documents, Wyatt took me to the hospital first. He held my hand the whole time, making us look very affectionate. His grandfather was very ill, barely managing to smile at me, looking somewhat relieved. I couldn't help but feel uncomfortable deceiving a dying old man like this. He must love his excellent grandson very much, hoping that he could have a harmonious marriage. Little did he know I couldn't even be considered Wyatt's real wife. After leaving the hospital, Wyatt had an important meeting to attend, so he had the driver take me back to get my luggage. The driver was the longtime driver for the Turner family, having watched Wyatt grow up. His hair was all white, but he was still very spirited. When the Smith family saw him helping me out of the car, they all assumed he was my benefactor, disdainful of my current status as a mistress. No one paid me any attention. I brought down the suitcase from upstairs, only my father said a few words to me. This is just a temporary measure. You move out and stay somewhere else for a while. Jane, when things calm down, we'll bring you back. I asked him pitifully, how long do I have to wait? It depends on the situation. Then you better keep your word. Don't worry. As I left with the suitcase, it was clear that the people from the Smith family breathed a sigh of relief. The driver took me to Wyatt's private residence. The house wasn't too big, but the environment was very peaceful. There were no crowds of maids and servants, which made me feel relaxed. Out with friends to shop and have tea. Don't stay cooped up at home all day. Then I'll go stay at my small apartment for a few days. It's close to Central, convenient for everything. I'll come pick you up when I return. Okay. Chapter 16. On the third day of Wyatt's business trip, a volunteer I had worked with before called me, inviting me to participate in a small charity auction in the socialite circle. I was very interested in the theme this time, which was a charity fundraiser for children with congenital heart disease. When I arrived, I saw many familiar faces. Among them was Claire. However, she didn't look too well today, despite being dressed up as usual. It seems that being kicked off the boat that day had a greater impact on her than I had imagined. Claire also saw me but just chuckled sarcastically and then turned to talk to the people around her. Is what you said true? Is she really becoming a mistress? Of course, it's true. Her parents are ashamed of her. They've cut ties with her, haven't you read the newspapers? I heard her benefactor is almost 80. Even as, her grandfather, he's still well off. Oh my God, how can we invite someone like her to a charity event? Yeah, we shouldn't be attending events with people like her. Let's ask her to leave. The situation gradually became chaotic, and the socialite who invited me looked embarrassed. Jane, how about you come back next time? Not wanting to make things difficult for anyone, I stood up to leave voluntarily. Unexpectedly, as I walked to the door, I bumped into Robert. Jane. I ignored him and continued walking outside. Robert grabbed my wrist. Are you here to see me? I pulled my hand away. No. I just heard about your situation today. Robert stopped me again. Jane, return the money. Why? I couldn't help but sneer. Wasn't 50 million what you wanted? Jane. Robert's face darkened slightly. I've said it, as long as you submit to me once. How should I submit? I pushed him away again. Do you want me to kneel in front of you, groveling like a dog, thanking you for your generosity? It's ironic. No one knows that the seemingly immaculate Johnsons, privately, his favorite thing to do is to use money and power to trample over people. My life may not be worth much, but I am not willing to humiliate myself like that. Chapter 17. Jane, your reputation is in ruins now. Think about the consequences of your actions. Robert changed the subject. You're young, becoming a mistress, your reputation is ruined for life. This was my own choice. Jane, I'm giving you a way out. Is it just not needed? I bypassed him and continued walking outside. Robert's voice sounded low behind me. Jane, I'm only giving you one chance. Think it over and come find me. I didn't look back. But that night, I received a call from the landlord. He ordered me to move out overnight.
I didn't argue with him, just packed my belongings and went downstairs. Unexpectedly, as soon as I got downstairs, I saw Wyatt's car. The driver got out and took my suitcase. "Madam, Mr. Wyatt asked me to pick you up." "Wyatt, has he come back?" "Mr. is rushing back on tomorrow's early flight." I felt my eyes suddenly welling up. "Has he finished all his work?" It was supposed to be a week, but this was only the 4th day. "Mr. is worried you might feel wronged." "He's concerned." "I'm fine. His work is important. Don't let me delay him." I sat in the car, but my mind was in chaos. It was a complicated feeling that I couldn't describe, like a pitiful bug abandoned by the world suddenly possessing a gold mine. When we arrived at Wyatt's place, I had just returned to my room when his phone rang. "Jane." Wyatt's voice carried a hint of weariness. I suddenly felt extremely ashamed. To get away from the Smith family, I deliberately tarnished my own reputation like this. His work was so demanding and tiring, yet I kept causing trouble for him. If I had just stayed honestly in his house, none of these things would have happened. "Wyatt, I'm sorry." "Jane." Wyatt sounded somewhat helpless. "I didn't mean to blame you." "Never mind. Come back tomorrow, and we'll talk properly." After hanging up, I received a friend request on WeChat. It was from Wyatt, so I accepted it. His Moments only had one post from 3 days ago, with just one picture, our marriage certificate. I couldn't see what those commenting below were saying. All I could see were his 2 replies to friends' comments, "Well, we're married," and "Introduction, my wife." Chapter 18 That night, I also posted a WeChat moment with just 4 simple words, "Getting married soon." Many people left messages asking questions. Some friends even called me. When I answered, it was Robert's voice. "So have you figured it out? I did give you a chance. But I never said I would marry you." I couldn't help but chuckle. "I never said the groom was you either." "You're marrying that old man, Jane? You're willingly falling into this?" "Rather be with a married man." I directly hung up the call and blocked him. That night, my mind was filled with so much stuff that I couldn't fall asleep. I only managed to sleep when dawn was near. I didn't even realize when Wyatt came back home. When I opened my eyes, I saw a figure coming out of the bathroom. I was almost scared to scream, my heart was about to jump out. "It's me, Jane. I'm Wyatt, don't be afraid." I pressed my wildly beating heart, my face still a bit pale. Wyatt held me in his arms, gently stroking my back. "Breathe slowly. Don't be nervous. Relax, it's okay, Jane." I leaned against his chest, it took me a while to calm down. After calming down, I suddenly noticed I was only wearing a silk nightgown, and Wyatt, who had just taken a shower, was shirtless, wearing only boxers. "I'm fine." I blushed and spoke softly, gently coming out of his embrace. "Sorry for scaring you." Wyatt tidied my messy hair. "Why did you sleep so long?" "I had trouble sleeping last night." I felt a bit uncomfortable. The nightgown was thin, I never wore a bra to sleep. Just now, being held tightly by him with only a thin layer of fabric in between, my face was burning like a fever. I grabbed the blanket, wanting to cover myself up, but felt it would be too obvious. Just as I was unsure what to do, Wyatt helped me lie back down. "Get some more sleep, it's almost noon. Let's just have lunch directly." He naturally covered me with the thin blanket. "I'll go to the study for a bit. I'll come get you soon." Watching him leave, I felt relieved and let out a sigh. An Arab billionaire buys a single mother at an auction to have a child, but what he discovers later leaves him shocked. Before we begin the story, let us know in the comments from which city you are watching. Enjoy the story, everyone. Lila was a young woman facing countless hardships with her son, On. With no other options, she decided to participate in an unusual auction where women were auctioned off like objects and their company purchased by wealthy, powerful men. For her, it wasn't a choice, it was her only chance. Sitting in a corner of the luxurious hall, Lila felt the crushing weight of the decisions that had brought her there. Her heart pounded erratically, each beat filled with fear and uncertainty about what lay ahead. But she kept thinking of her son, On, who was in the care of her elderly neighbor. That night, the overdue bills, the looming threat of eviction, and the nights On went to bed hungry had driven her to make this unthinkable decision. The event organizer, a man in an impeccable suit and a forced smile, approached her to give instructions. "Remember, Lila, maintain your composure, smile, and don't look directly at the guests," he instructed before walking away. The hall was filled with men in elegant attire, watching each woman as if they were priceless works of art on display. Lila felt a lump in her throat as her name was called. "Lot number 23, the organizer announced in his theatrical, calculated voice. Lila's legs trembled as she climbed the steps to the brightly lit stage. The intense lights momentarily blinded her, and the heat from the spotlights brought beads of sweat to her forehead. She tried to keep her head held high but felt the predatory gazes fixed on her. "A true exotic beauty," the organizer continued, using adjectives that made Lila feel even more exposed. The crowd murmured in approval. Suddenly, a deep, commanding voice cut through the room. $1 million. The hall fell into complete silence. All eyes turned toward a man with tan skin and piercing eyes, seated in the last row. He exuded an aura of power and authority. Karim Alft, an Arab magnate known for his wealth and discretion, had made his bid.
The organizer, surprised by the opening sum, repeated the amount to confirm. No other bids followed. Sold, he announced, wearing a satisfied smile. Lila felt her legs weaken, but she kept her composure as she stepped off the stage. Her life had just changed irreversibly. Kareem approached her, his gaze serious and unreadable. "We need to discuss the terms," he said calmly, extending his hand to guide her. Lila hesitated but followed him to a private room where the fate she had sealed on the stage would officially be determined. The room was spacious and elegantly furnished. Kareem gestured toward an armchair for Lila to sit. He walked over to a nearby table and picked up an envelope that had been placed there beforehand. "Here's the contract," he said, handing it to Lila. "Read it carefully." Lila took the document, her hands trembling. The silence in the room was deafening as she read the first few clauses. Her breathing grew heavier as she reached the main section. "You want me to have a child and leave it with you?" she asked, her voice shaking. Kareem crossed his arms and nodded. "I need an heir. After the child is born, you'll leave. The contract makes that very clear." Lila stood up, a wave of indignation and fear washing over her. "I can't do this. I won't abandon my own child." Kareem's eyes narrowed, but his voice remained steady. "You knew what you were getting into when you entered that auction. There's no room for regret now. This is inhumane." Lila shot back, gripping the contract tightly. "Do you think you can just buy a child and discard the mother?" Kareem stepped forward, his presence dominating the room. "I paid $1 million for you, Lila. This wasn't a whim. Now you have no choice." Lila felt her heart race. She knew she was trapped in a situation she couldn't easily escape. Kareem placed a pen on the table in front of her. "Sign the contract. Once the baby is born, you'll receive the money and be free to go on with your life." Lila stared at the contract, her hands shaking with anger and despair. She thought of An and the sacrifice she was making to secure his future. Tears threatened to fall, but she held them back. "This isn't right," she murmured, sitting down again. Kareem leaned in, his gaze intense. "What's right or wrong doesn't matter here. What matters is that you honor the agreement." Lila knew she had no choice. With a heavy heart, she picked up the pen and signed the contract. Kareem took the document and said, "Very well. Tomorrow morning, we'll do the necessary medical exams, and you'll be taken to my mansion. Get some rest." He left the room, leaving Lila alone with her thoughts and regrets. Lila looked at her signature on the contract, feeling as though she had sealed her own fate. The next day, a limousine waited for Lila in front of the small apartment where she lived. Saying goodbye to An had been brief and painful. She had told him she needed to work far away for a few months, promising to call whenever she could. The child, innocent and unaware, waved with a confident smile, oblivious to what his mother was enduring. The journey to the mansion was silent. Lila stared out the window, watching the desert landscape gradually give way to modern, luxurious structures. When they arrived, the grandeur of the property left her speechless. Tall iron gates opened to reveal immaculate gardens and a mansion that seemed straight out of a fairy tale. Kareem was waiting at the entrance, his expression as serious as ever. He guided her inside, briefly explaining the rooms and the house rules. "Your private privacy will be respected, but I expect you to fulfill your part of the agreement without question," he said before leaving her in the care of a staff member named Amira. Amira, a kind middle-aged woman, showed Lila to her room. The space was furnished with elegant decor and soft tones, a stark contrast to the simplicity of her previous life. On the bed lay clothes and accessories selected for her. "If you need anything, I'll be nearby," Amira said with a warm smile. Lila thanked her but couldn't shake the feeling of being a stranger in this place. That night, as she gazed at the horizon from her room's balcony, her thoughts turned to An. The pain of being away from him was suffocating, but she had to believe she was doing what was